Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is mo good night today. Good night, everyone. Okay. Ano to? Kay matog na mi. Sa update lang mi kay ma. Ala oy! Maldeta? Kuha tong tawa? Ay, may isisisa ko sa iyo. Sabi doon niya sa kabilang kalye. Mayat? Saan? Para pa mayat. Di man. Talaking ano eh, no? Wala ko ano yan. Hindi siya mayat para pa mayat. Nagigay. Hindi ko naman tatakasaan. Ala oy! Ano blue? Ay! Patay magnaming eh. Si Asay kay Butang. Baka bilang kanto magpasilaw sa nasuga. Sa Alden Richard. Eh? Alien Richard. Big Alien. Coco Martin. Siya daw guys, Alien Richard. Coco Martin. Buko Martin daw siya guys. Si Rigor. Ramon. Amot. Si Ramo. Marites. Ikaw. Marites. Ikaw si Roda. Ikaw si Dingding. Alas isog, ikaw si Roda. Ikaw si Anay. Si... Saan? Okay guys, yun lang. Don't forget like, share, and subscribe.